kami tabod. Tabocho, hindi tabocho. Kukunin lang kaming ano yun? Kapalodo na sigma. Di ba alam kung ano eh. Yan, kaliwa ka dyan. Kaliwa ka na dyan. Yan. Sige. Ayun yun, sabi na yun. Sa kanan. Kesa may uno gasolina, doon na lang tayo maghintay. Ano ba yun? Dyan tayo maghintay. Uno! Dyan ang uno gasolinahan. Ayun siya. So, nakita na natin. Sigwa 250 na napakaangas na yun, oh. Tropa. Oy, tropa! Dito na kami. Ay, napakaangas ng motor niya mga paps, oh. Ito itong binibigyo nito, ah. Salamat, boss. Salamat, boss. Ayan, oh. Guys. Balik na kami guys. Ito. Okay, pinili natin. Kalagang 600. Malinis. Ayos guys. Pang Rosy Sigma. Na Araro. Papalodo sa likod. 600 lang. Kasama na yung taillight. Kasama pa yung signal light. Isang set na salpak na lang. Yun. Nakapakalupit. Murang-mura na lang guys. Dami nakakuha.